जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे आम भी भलरे अच्छु। तो चलतु आज ब्लॉगटा पूरा लास्ट पर्यंत देखिए सांग मैंने कहीं आज ब्लॉगटा बहुत ही मजेदार होगा जाऊँगी। तो आपने लास्ट पर्यंत देखूँ आ भल लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। तो चलतु देखा आग कौन हो सीधा बस सीधा चल कौटी देखिया। अरे हाँ रे एटा बोलुआ शिव मंदिर अजा सांगे सब दिन से आसे अजा सांगे खेलिया। हाँ जीवा जीवा खेलिबा खेलिबा खेलिबा। आमे कुआडे जाउचे मामा कहलु सांग मानु कहि दियो आमे कुआडे जाउचे। आमे जाउचे हम अजा घर को माने मो बोउर माइका मो बोउर माँ घर को जाउचे। आमे सेठी जीवा बोउर माँ बापा को देखा करिकी बहुत खुशी हेबा। गुलू मु तुमको आज भालुखिया पहाड़ देखैबी हैला। गुलू देख एबे जो पहाड़टा देखा जाउची सेही पहाड़टा ऊपर देख टिके भांगी जाइनी सेहीटा होची भालुखिया पहाड़। हां नाही नाही हेटा तुम सीधा रे गछटे अछि गछ पछपटे जो ऊपर गोटे हे जाइनी। हां यू भलिया जोटा हे जाइची सेहीटा होची भालुखिया पहाड़। माने एडी देखो माने को अवस्था रे मनुष्य वीडियो बनौची खाली हाथ हल्ली जाउची। मो झियो तो से भी कोड़रे सोइबो कोन करियो तथापि निनी बेबीटा मोर होची भालुखिया पहाड़ बुझिलो। एटा कथा रे अछि माने भालू माने जेटी माटगोळ हेइथिले जे सेटा एंटी खंडिया हे गला पहाड़टा तो मझी रे यू भलिया हे जाइची आ माने गोटे पहाड़ जेंति लागुची तीटा पहाड़ अछि बुझिलो। एटा भालुखिया पहाड़ आमर एटा गोटे दर्शनीय स्थान बुझिल गुलु। सेटा जीवा हे पाखु ताहरी से पहाड़ साइड देकी तो हमें जीवा आ से बाटे रास्ता एटा रास्ता एटा रास्ता आ सेठी भोजी भात आमर करा जाए। आमे जतले पढुतिलु +2 जिराल कॉलेज रे सेते बेले आमे आस्तिलु भी एठी 2 वर्ष आमे एठी भोजी करिछु भालुकिया पहाड़ रे। हां एटा जिराल को पाख न एई पटे जिराल एई पटे गोटे नुवा रास्ता तयारी हिची जिराल पूरा पाखरु एई पटे चढ़ी परिबो। ता ऊपर ठाकुर भी अछंती तांको जाइके दर्शन करिके आसीबो। एठी तार चढ़िया पई भी अछि माने गोटे रास्ता अछि आ ना कोन मन पन्ने तो मा कुए। हां सांग माने हमर ए भालुखिया पहाड़ ऊपर ठाकुर जो अछंती तांको पाखु पहुंचिया बहुत ही कष्टदायक आ से बहुत ही प्रत्यक्ष देवी तांकर पाखरे जे भी मनोकामना करी मानसिक करंती निश्चय तांकर माने फल प्राप्ति हुअंती। तो सेटा कथा रे अछि माने बहुत ही आ एठी हमर अजा घरे सांग माने हम गपी गपी आसी भालुखिया पहाड़ देखि देखि आसी पहुंची गले आ देखंतु अजा घर नुवा गेट फेट लगेई पूरा सेट कर दैचनी घरटा बढ़िया लागुची। तो चलंतु अजा घर भितर को जिबा अजा आई को सरप्राइज देबा। आज अजा आई पूरा सरप्राइज हे जेबे। एटा मो सानो अजा घर सांग माने दी भाई को माने घर भितर ए पाचरी उठी जाइची। तो चलते बे आमे बड़ अजा माने मो अजा घर को जीवा सान अजा घर को आउ के पुणी आसीबा। आमे आज किंतु अजा घर को आछे आमे मो आई पार्टीटा सब बेले चली थो आइलो नम नम खाली बुट्टा उरे जाय राटो ने केकिनी बजोरा देखे पूरा हे जाउछ। मो बौर मु नम करछि ना मो बौर मो आईरा देख बीरी आंब नाहीने सोई ता केमिति लागिला हां ही 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 सांग माने एडी मो अजांको बापा माँ से चली गले दुनिया रे नाहांती किंतु तांकु अजा बहुत भल पाती। तो तांकर फोटो कांथरे ओहळीची आ अजाईंकर फोटो भी कांथरे ओहळीची। एडी देखंतु देखो ना मो अजांकर सबुतक चुट्टी धळा पूरा गोटे भी चुट्टी मो अजांकर कळा नाही सबुतक धळा। बस बसी खाओ ओके। मो अजाई हाँ परा देख माने मो अजाई बुढ़ा बुढ़ी हेलेनी 80-90 वर्ष हेलानी मो अजा को किंतु हेले कर्ममय जीवन रे तांकर से केबे ढिला करंदिनी।
ସେମାନେ ଅଜା ମୋର ଏତେ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ବି ନିଜେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ଏକା। ଆଈ ବି ସବୁ କାମ ଏକା, ଅଜା ଆଈ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଯତ୍ନ ନେଇକି ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରିକି, ମାନେ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଯେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ, କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ନିଜେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ସୁଖ, ଆଉ ଗାଈଠୁ ନିଜେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକି ପିଇବାର ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେସବୁ ବାହାରେ ରହିଲେ ମିଳିବନି ନା, ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀରରେ ସେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବନି। ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡୁଡା ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ଅଜାଙ୍କ ବିରିକୁ ବିଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ବୋଉ ତାକୁ ଯେତେ କହୁଛି ବୁଝଉଛି ସେ ଆସୁନି। ତମେ ମୋ ଅଜାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଗୁଡା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଡେଲି କାଢିକି ବ୍ରଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଜା ତାଙ୍କର ଏଇ ନକଲି ଦାନ୍ତରେ ବି ଆଖୁ ଚୋବେଇକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଅଜାଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଅଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଘର ତମର କିଏ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛି? ଅଜା କହିଲେ ମାମୁଁ ହେରିକା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଘର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏ ଘର ସବୁ ସବୁଦିନ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ, ମାମୁଁ ଯେବେ ଆସିବେ ସେ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁତକ ଅଜା ଚଳୁଛନ୍ତି ସେଇତକ ସେ ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଏଇଟା ଅଜା କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଜାଙ୍କ ହାତରେ ନା ପୁରା ଯାଦୁ ଅଛି। ଅଜା ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ସେଇଟା ସେ କରିଦେବେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଫଳ ବି ଫଳେଇ ଦେବେ। ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦହିବରା ହବ ମାଡ଼ଇଲେ ଅଜାଙ୍କର ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ଜଇଁର। ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଦାରେଟି ଦାରେଟି ଅନେଇଛି। ହଁ ବୋଉ ଆସେ, ଖାଇକି କୁହ ଅଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କର, ଆରମ୍ଭ କର। ବୋଉ କରିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି? ହଉ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି। ୟେସ୍, ବୋଉ ଦେଖିଲ ଅଜା କ'ଣ ତୋଳିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଆଖୁ। ଦେଖ ମୋ ଆଈକୁ ପୁରା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଧରିକି ଆଣିକି ତାର ବସି ପଡ଼ିଛି। ସେ ପୁରା ଆଖୁଟା କାଟିକି ସେ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଦବ ଖାଇବାକୁ। ଇଏ କ'ଣ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଜା ଆଈ ହଇରାଣ ହେବେନି ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ନ କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଈ ଆଉ ଅଜା ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ କେତେ ଜ୍ୟାଦା ଯେ ଅଜା ଯାଇକି ମାନେ ତୁରନ୍ତ ତ ମୋ ପାଇଁ ତୋଳିକି ନେଇ ଆଖୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆଈ ବସି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କାଟିକି ମୋତେ ଦେବ। କାହିଁକିନା ଦାନ୍ତରେ ଛଡ଼େଇଲେ ମୋତେ କାଟିବ, ତ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଦେବି, ମୋ ନାତୁଣୀ ଖାଇବ। ଚାଲ ଅଜାଙ୍କ ପିଛେ ପିଛେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଦେଖ କେତେ ଆମ୍ବ ମଜା ଘର ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଜାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ମାନେ ଆପଲ୍ ଗଛ ବି ଅଜା ଲଗେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ନାହିଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲା। ଆଉ କେତେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଗଛ ଅଜା ପୁରା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟ ବାଡ଼ି ସାରା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ତାପରେ ବେଲ ଗଛ, ମାନେ ସବୁ ଗଛ A to Z। ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଜାଙ୍କର ପୁରା ଆଖି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛି ପୁରା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗାଈମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧାନ ଗଛ, ଏସବୁ ଗଛ ଚାଷ ସବୁ ଅଜା ନିଜ ହାତରେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଫିଲହାଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ପୁରା ୟେଲୋ କଲର ହେଇକି ପାଚିଛି, ଏମିତି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟାକୁ ଦେଖିକି। ଓହୋ, ମୁଁ ତ ତୋଳିକି ନେବି ନିଶ୍ଚୟ ଏଟାକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଅଜା ସବୁ ଗଛ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପନିପରିବା ଗଛ। ଅଜା ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଗୋଟେ ନିତିଦିନ ମାନେ ପରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଜା ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଗଛ, ସେଇଟା ଅଜା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ଅଜା ନିଜେ ବାଡ଼ିରେ କରିକି ପୁରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଖୁ ଗଛ ଅଜାଙ୍କର, ହଳଦୀ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ପୁଣି ପାନ, ଗୁଆ, ସବୁ ଗଛ ଅଛି। ହଁ ନା, ଲଙ୍କା ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି। ଅଜା ଏଇରା ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ? ଖରାରେ ଫଳିବ କି ବର୍ଷା ହେଲେ ଫଳିବ। ଏରା ଫୁଲ ହଉଛି ଏରା ଏମିତି 2-3 ବର୍ଷ ରହିଥିବ। କ'ଣ ଏଇ ଲଙ୍କା ଗଛ? ନାଇଁ 2 ବର୍ଷ ରହିବ। ଓହୋ, ଓ ଏଇରା ଫୁଲ ଝାଡ଼ୁ ଦେଖେ। ଏଟା ପପେୟା ନୁହେଁ ମାମା,
एटा पंपकिन पंपकिन टाटा सांग मैंने अजा आखु भी बहुत ही मीठा पूरा बो आखु भाया बो एक्चुअली अजा आखुरु ही नहीं मंजी तो दिज आखु पूरा सेम सेम मीठा मीठा लगुच अजा आखु टे सफ्ट हो बोर टे हार्ड हार्ड थिला आ पान गछ ये अजा देखु पूरा भल पत्रटे नेबी आ पतर पतर पान पतर अरे मो झी मुंडे कौन भेरी गुड थैंक यू धन मैंने से जो येलो येलो आंब गुड़ा देखी ना ताकू सब निजे हाथ में तोलिकी आनली बहुत ही खुशी लगे हाँ कि सुकून माने पूरा विश्वास बाहर मुझे एक्सप्लेन भी करें आ कि आंब अजा मत तोलिकी देले जोड़ा जोड़ा मो हाथ पाइला मु तोली आनली डुडा भी आंब तोलिकी ता गालरे माने नसी पकईकी पूरा खराब कर देछि मुह तो एमती होकर आम आसिकी माने नहीं सब आंब आसिलु बहुत ही बढ़िया लगे आपण आंब गुड़ा देखा केते ब्यूटीफुल होती पूरा येलो येलो सुंदर सुंदर गछ पाचिला टिके टिके पाची सब आंब गुड़ा मैंने मो आई ये आंब सड़ा पकई देखूँ आंबर रसटा को चिपिकी एमती मैंने लिपिकी रखी सेटा पूरा सुखी गले तार टेस्ट लगे बढ़िया लगे आंब खट्टा बनइबो तो सांग मैंने संध्या प्राय हो आसला तो आम बाहरी पड़लुँ भी जीवाई तो अजा बहुत ही चेष्टा करले पुआ को टे काकू करी गेलु करने कि पुआ बहुत कांदुला क्या पाखक भी जाऊन एक्चुअली खाली मत जमा छाड़ू ही नाला बहुत ही माने टफ थिला ताको एका एका संभालिया तो जहाँ भी हो आम जाइए रिटर्न करने टाइम आसीगला तो आम ढेंकानाल अभिमुखे यात्रा स्टार्ट करदेलुणी तो आज ब्लॉग सांग मैंने ये एंड करुँची पुणी नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा से संपर्क बाय बाय।